Jersey number, ay, offensive foul ang natin officer. 19 Mr. Samona. Okay, jersey number sorry, jersey number 8, sa ilalim, sira lang. Sira buwanan. Okay, padong. Vilasnes, okay. Okay, Mr. Pruta. Mr. Pruta, right step to Mr. Jersey number 8. Personal foul, Mr. Sarona. Wow! Oh, Mr. Agwanan, jersey number 30. Barangay Luayo. Yes! Complete. Unang tira ni Mr. Prepared jumper for the last round, Mr. Agwanan. Mr. Agwanan. Yes! Kami si Mr. Sarona. Mr. Prota na kontra. Gigunita na. Mga tribo ni Mr. Agwanan ay tira. Tuwara. Big rebound. Okay, offensive rebound sa laban. Mr. Agwanan. Mr. Agwanan. Mr. Agwanan. Tuwara na. Bahala ka lang. Atun sa inyo na. Okay. Kata. Atun sa inyo na. Sweetie Salon. Wala. Sponsor na nila. Big rebound by jersey number 11. Mr. Puta Pride of Barangay Lumayo. Napay pakala. 2 points. Mr. Pilisita. Okay. Mr. Puta na mamadali patungkol sa nilang ring. One hand jumper. Mr. Agwanan. Mr. Agwanan na mamadali. Wow! Wow! Nakuha ni Mr. Agwanan na bola. Mr. Agwanan. Diba-diba-diba. Wala. Okay, prepare jumper for the last round, Mr. Agwanan. Basta Junior. Bayo. Okay. Nakaw ni Mr. Agwanan. Mr. Agwanan. Lumipan sa ring. Number 8. So, jersey number 11. Wala. Bunalo. Jersey number 8. Turn around. Bumangga. Nakuha ni Mr. Agwanan. Yes. Mr. Alan. Wala. Wala. Okay. Mr. Prota ng bola pagkamasok ng ring. Wow! Wow! Walang laban-laban. Para sa isang kulay. Sa ilalim. Tora! Reject! Okay. Nakuha ni Mr. Lumayon. Jersey number 8. Mr. Agwanan. Wow! Mr. Agwanan. Side step. Ay, short. Sayang last score. Wow! Side step. Wala. Big rebound by jersey number 15. Sa ilalim. Wow! Okay. So, Mr. jersey number 15, Mr. Agwanan. Mr. Agwanan. Wow! Number 15, Mr. Lumayo. Kaliwa kanan. Yes. Sayang po ng bola. Mr. Lumayon. Mr. Lumayon. One hand jumper. Yes. Jersey number 53. So jersey number 15. Mr. Agwanan. Mr. Agwanan. Yes. Okay, wala. Sa ilalim. Yes. 2 points. Jersey. Okay, Mr. Samonte. Mr. Papa. Ang bola. Patawa sa ilang ring. Jersey number 14, Mr. Lumayo.
Tatlong tira po ang ibinigay kay Mr. Lumayon. Unang tira, yes. Mr. Lumayon, yes. Basket kami sa Malante. Last row. Kompleto. Nakakalimutan ka na. Yes. Number 23. Wala. So, jersey number 27, jersey number 11 sa ilalim. Bawal ang kasi. Okay. So, Mr. Hagwanan. Mr. Hagwanan sa ilalim. Mr. Kota. Tingnan 3. Okay, nagkawan. Jersey number 30. One hand jumper. Yes. 2 points. Mr. Hagwanan. Mr. Hagwanan. Okay. Jersey number 11 sa ilalim. Mr. Hagwanan. Unang tira. Yes. Pangalawang tira. Mr. sa Hagwanan. Yes. Mr. Hagwanan. Tulit. Ay, unang tira. Unang tira. Yes. For the last round, Mr. Hagwanan. Mr. Hagwanan na sa linya. Okay. Mr. Hagwanan. Jersey number 30, Binawan. Jersey number 50. Yes. Jersey number 50. Sayang. Jersey number 04. Hey, pala nyo ba? Okay. Walang laban-laban, walang tao-tao. Wow. Mr. Lumayan to Mr. Kota ng bola. Patungo sa kanilang game. 8 points lead. Yes! 2 points, Mr. Hey, Agay! Agay! Kaluwakan! Lumayan ang magdali. So, Mr. Hagwanan to Mr. Kota sa ilalim. Alam ka niya. Mr. Zamora. Tora! Exit! Mr. Kota na nilang bola patungo sa kanilang game. Mr. Kota. Tora! Dili, set-lock na to, set-lock. Ano na ba? Set-lock na to. Ibalik na to. Okay, shot to. Basket ka ta. Okay, kumplito po ang material. Mr. Kota po. Mr. Kota ng bola. Yan, ang barangay Poblasyon. Hindi ba pwede sa mga Tora. Anak. Agay tayo. Tora. Linya, bantayan ang linya kay nilapas sa bala. Players, bantayan ang bola players. Pangalawang tira, yes! Mr. Sarona, Mr. Sarona! Ang balong sa mga nakasabot, pwede na. Pwede na mutahan. Mr. Lumayon, Mr. Lumayon, Jabar. Yes! Halos kulit na ng Lumayon. Mr. Sarona. Take a 3. Wow!